अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गवर्नर उगातोस अपने कमांडर को कह रहा था कि कल तुम काफिले के साथ जाओ और पादरी ग्रेगोर को मैं खुद लेने जाऊंगा। इस किस्त के आगाज में तुर्गत उस्मान को कहता है, मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे कबीले की देखभाल की और लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान खड़ा होकर कहता है, हम ये सब बातें यूं ही बेकार नहीं कर रहे तुर्गत साहब। अपने भाइयों के जख्मों का इलाज हमारा फर्ज है और आपके मुकाबले में काफिरों का अहम तरीन आदमी भी मेरे सामने कुछ नहीं है। हम आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे तुर्गत साहब। तुर्गत शुक्रिया अदा करता है और फिर सलाम करके चला जाता है। इसके बाद तुर्गत अपने कबीले में पहुंच जाता है और कुतान को कहता है, ये वाज़ेह है कि उस्मान साहब तुर्कों के सरबराह बनना चाहते हैं, लेकिन तारीख फैसला करेगी कि लीडर कौन बनेगा और अल्लाह पाक फैसला करेगा। फिर तुर्गत कहता है, हम वो काम पूरा करेंगे जो उस्मान साहब नहीं कर सके। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई। कुतान कहता है, हजूर वो कातलूनिया वाले सोने के सिक्कों के लिए जीते हैं। उनकी कोई बस्ती नहीं है। वो जंगल में पोशीदा जगहों पर डेरे डालते हैं। बाद औकात वो काफिलों पर हमले करते हैं और माले गनीमत जमा करते हैं। उन सब को सिर्फ सोने की परवाह है हुजूर। तुर्गत कहता है, तो वो काफिलों पर हमले करते हैं। सिपाहियों को तैयार करो कुतान। असलमों को सोने के साथ दफन करने का वक्त आ गया है जो उसने चोरी किया था। दूसरी जानिब उस्मान अपने बेटे और हान को उठाकर प्यार कर रहा था। इतने में मलून खातून पास आकर कहती है, हुजूर जो हुआ वो मैंने सुना। तो उस्मान कहता है, गवर्नरों को एहसास हुआ है कि वो हमें हरा नहीं सकते, इसलिए अब वो हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहे हैं। इससे हमारे लोग मुश्किलात से गुजरेंगे। मलून कहती है, तसल्ली रखें हुजूर, इस बारे में मत सोचें। जब तक आप इसका कोई हल तलाश करते हैं हम मिलकर लोगों की मदद करेंगे। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, जीती रहो मलहन, तुम हमेशा मेरा बोझ हल्का करती हो। तुम्हारा वजूद मुझे ताकत देता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सातों सिपाही मर्जी हमें में आकर उस्मान को बताता है कि पादरी ग्रेगोर चला गया है। यह सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। बूढ़ा शख्स यून दो घोड़ों के साथ एक जगह इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बहादुर भी छुप कर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बहादुर आहिस्ता से कहता है, तुम अपनी मौत के करीब आ रहे हो ग्रेगोर, तुम मेरे लिए चीजें आसान कर रहे हो। इधर बूढ़ा यून पादरी ग्रेगोर को खुशामदीद कहता है और फिर कहता है, चलें जल्दी चलें। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होने लगते हैं। बहादुर हमला करने के लिए खंजर निकाल लेता है, लेकिन इतने में उसे घोड़ों की आवाज आती है तो वो छुप जाता है। कुछ देर में उस्मान और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बहादुर काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान उस्मान और सिपाही पादरी ग्रेगोर के पीछे रवाना हो जाते हैं। इधर यून एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और कहता है, यही वो जगह है पादरी ग्रेगोर। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं। गवर्नर उगातोस भी छुपकर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वो निकलकर ग्रेगोर के सामने आ जाता है और पुरजोशी से कहता है, ग्रेगोर, मेरे प्यारे दोस्त ग्रेगोर, मैं आपको दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। ग्रेगोर कहता है, मैं भी खुश हूँ गवर्नर उगातोस। फिर उगातोस कहता है, वो अमानत जिसने आपको वापस जाने पर मजबूर किया और जिसे आप उस्मान के पास भूल गए थे, वो कीमती चीज क्या थी? ग्रेगोर कहता है, लगता है उस्मान ने आपके कान भरे हैं। यह सुनकर उगातोस पादरी ग्रेगोर का बाजू पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या है? क्या वो इतनी अहम चीज थी कि तुमने उसे अपनी जेल के अंदर छुपा लिया था? मुझसे झूठ बोलना बंद करो। कहाँ है वो? ग्रेगोर कहता है, मैं नहीं जानता। उगातोस अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं आखिरी बार पूछूंगा। ग्रेगोर दोबारा कहता है, मैं नहीं जानता। इतने में उस्मान और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, पादरी ग्रेगोर, आपने देख लिया कि मैं सही कह रहा था। ना ही रुगातोस और ना ही बाकियों की नजर में आपकी जिंदगी की कोई अहमियत है। रुगातोस अपने खंजर को हरकत देता है तो उस्मान कहता है, रुगातोस ऐसा मत करना, इस खंजर को हटा लो। तुम्हारी जान भी ज्यादा कीमती नहीं है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इसी दौरान उस्मान के सिपाही उन पर तीर कमाने तान कर खड़े हो गए थे। यह देखकर रुगातोस अपना खंजर हटा देता है और पादरी ग्रेगोर को छोड़ देता है। ग्रेगोर गुस्से में कहता है, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था रुगातोस। इसके बाद रुगातोस अपने सिपाहियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। इसी दौरान बहादुर भी छुप कर ये सब देख रहा था। इसके बाद कातलूनिया वालों के ठिकाने का मंजर सामने आता है। असलमो कह रहा था, चूंकि हम रुगातोस और कोशिश के साथ जंग में हैं तो हम वही करेंगे जो हम किया करते हैं दियागो। हमें ताकत की जरूरत है और ताकत सोना है। दियागो कहता है, अगर हम अभी निकल जाएं तो सूरज गुरूब होने से पहले कराज के पास पहुंचकर घात लगा सकते हैं। असलमो कहता है, तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? आदमियों से कहो कि फौरन तैयार हो जाएं, हम अभी रवाना
روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر دیاگو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور آدمیوں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب روگاتوس کہہ رہا تھا میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا عثمان صاحب، میں سمجھتا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ عثمان کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کا کہنا ہے کہ آپ تجربے سے سیکھتے ہیں، مشورے سے نہیں۔ اگر میں آپ کو کئی بار بھی کہتا تب بھی آپ سمجھ نہ پاتے، لیکن اب آپ جان چکے ہیں کہ بیتینیا میں وہ واحد جگہ جو آپ کے لیے محفوظ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ پادری گریگور کہتا ہے میں سمجھ گیا عثمان صاحب، سچ میرے منہ پر تمانچے کی طرح تھا، لیکن میں سمجھ گیا۔ میں سوگت کے غیر مسلم لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ عثمان کہتا ہے تو پھر آئیے سوگت چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑوں پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ اسی دوران گورنر روگاتوس واپس اپنے قلعے میں پہنچ گیا تھا اور غصے میں کہہ رہا تھا وہ کمینہ پادری عثمان کے ساتھ مل گیا اور مجھے آزمانے کی کوشش کی، یہ ناقابل معافی ہے تھیودر۔ اب جب کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے تو پادری گریگور کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، ہمیں اس بارے میں پتہ لگانا ہوگا۔ اتنے میں تھیودر کہتا ہے میرے پاس ایک اور بری خبر ہے حضور، جب آپ گریگور کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے تو میں ان بارودی سرنگوں پر تھا جہاں سے آپ نے ترکوں کو نکالا تھا، انہوں نے بارودی سرنگوں پر حملہ کیا۔ یہ سن کر روگاتوس غصے میں ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے عثمان۔ دوسری جانب عثمان اور پادری گریگور سوگت میں پہنچ جاتے ہیں تو عیسائی لوگ پادری گریگور کو خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان بلند آواز میں کہتا ہے پادری گریگور اب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اتنے میں شیخ ادبالی بھی وہاں آ جاتے ہیں تو سب انہیں سلام کرتے ہیں۔ پھر عثمان پادری گریگور اور شیخ ادبالی کا آپس میں تعارف کراتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ادبالی کہتے ہیں خوش آمدید پادری حضرت، جس طرح آپ کی آمد نے عیسائی لوگوں کو خوش کیا ہے اسی طرح آپ کی آمد نے ہمیں بھی خوش کیا ہے۔ گریگور کہتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں شیخ ادبالی، آپ کو دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوئی۔ شیخ ادبالی کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ آپ ہماری درگاہ پر مہمان بنیں۔ گریگور کہتا ہے یقیناً میں ضرور حاضر ہوں گا، مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اسی دوران بہادر بھی سوگت پہنچ چکا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادھر شیخ ادبالی سلام کر کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر عثمان کہتا ہے آئیں پادری گریگور، یہ کہہ کر وہ بازار کے درمیان والی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ کاتالونیا والے ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اسیلمو کہتا ہے شاباش دیاگو، مجھے امید ہے کہ یہ ایک بڑا قافلہ ہوگا جیسے تم نے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قافلہ ان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اسیلمو زور سے کہتا ہے حملہ کرو۔ پھر اسیلمو کہتا ہے اگر تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس جو بھی مال ہے وہ ہمیں دے دو۔ یہ سن کر ایک آدمی سونے کے سکوں کی تھیلی پھینکتا ہے جسے پکڑ کر دیاگو کہتا ہے یہ تو بہت آسان ہے۔ اس طرح یہ سب ترگت کا منصوبہ تھا۔ پھر وہ اسیلمو کو کہتا ہے یہ انتقام کا وقت ہے اسیلمو۔ اسیلمو کہتا ہے تو آ جاؤ ترگت۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ترگت اسے گرا دیتا ہے اور پھر تھیلی اٹھا کر کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تھیلی سمیت سکے کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر ترگت اس کے منہ پر تھیلی رکھ دیتا ہے لیکن اسیلمو اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کے بعد ترگت اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے جہنم میں جاؤ، لیکن اتنے میں ایک آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح اسیلمو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے باقی آدمی بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے پتان ہمارے زخمیوں کو قبیلے بھیج دو اور کاتالونیا والوں کی لاشوں کو ہم عثمان صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔